Hello everyone! Today, we discuss 10 uncommonly Kadjaunan words. Now, we're gonna use pagkanindot in a sentence. Pagkanindot na magpuyo sa Kadjanaw in Tagalog, napakagandang tumira sa Kadjanaw. In English, it's wonderful to live in Kadjanaw. Our second word is kabaguhan. Now, we gonna use kabaguhan in the sentence. In Bisaya, daghan na himo si Mayor Dondon Longgos diri sa Kadjanaw. Maraming nagawang bago si Mayor Dondon Longgos dito sa Kadjanaw. In English, there are many new developments in the administration of Mayor Dondon Longgos in Kadjanaw. Our third word is ipadayon. We're gonna use ipadayon in a sentence. In a Bisaya sentence, atong ipadayon ang pagkamarazaw sa katawhan. In a Tagalog sentence, ating ipagpatuloy ang pagiging mabuti sa kapwa. In English sentence, let's continue to be kind to others. Our fourth word is kadaghan. Now we're gonna use kadaghan in a sentence. In Bisaya sentence, nagkadaghan ang tao sa Kadjanaw. Tagalog sentence, dumadami na ang tao sa Kadjanaw. In English sentence, the population in Kadjanaw has increased. Our fifth word is paglambo. Now, we're gonna use paglambo in a sentence. In Bisaya sentence, ipadayon nato ang paglambo sa Kadjanaw. In Tagalog sentence, ipagpapatuloy ang pagpapaunlad sa Kadjanaw. In English sentence, let's continue to improve the Kadjanaw. Our sixth word is Maragaw. Now we gonna use Maragaw in a sentence. In Bisaya sentence, Maragaw na buntag Kadjanaw. In Tagalog sentence, magandang araw Kadjanaw. In English sentence, good morning Kadjanaw. In Bisaya sentence, atong pasalamatan ng atong mayor sa iyang nabuhat diri sa Kadjanaw. In Tagalog sentence, ating pasalamatan ng ating mayor sa nagawa niya dito sa Kadjanaw. In English sentence, let's express our gratitude to our mayor for what he has done here in Kadjanaw. Our eighth word is kapsay. Now we're gonna use kapsay in the sentence. In Bisaya, kapsay sa lugar ng Kadjanaw. In Tagalog, mapayapa sa lugar ng Kadjanaw. In English in the sentence, it's peaceful in the place of Kadjanaw. Our ninth word is kalihukan. Now, we're gonna use kalihukan in a sentence. Naay kalihukan karon na nahimo sa Tagbirayan in Tagalog. Merong kasiyahan ngayon na nagawa sa Tagbirayan. In English, there's currently an activity happening in Kadjanaw. Our 10 words is pagkabot. We're gonna use pagkabot in a sentence. In Bisaya sentence, pagkabot sa mga pangandoy. In Tagalog sentence, pagkamit sa mga pangarap. In English sentence, achieving all dreams.